አክቲቭ ገጽው ኩለንታይ በትምህርተ መስቀል ሰሰ ጊዜ ገጽን መላእ አካላታይ በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕተብ አለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አቦይነ ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ዘአቆመነ ውስተ ዛቲ አውደ ምሕረት ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና በዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ዝተባረኸን ተቀደሰን መዓልቲ ከም ዘውዓለና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ምሸትን ለይትን ድማ የንስየና አሜን። ክቡራን ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ለአካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ደቂ ማሕበር ትንሣኤ ደቂ ምድሪ ኣጋእዚት ይኹን።
ክቡራን ዓይንተ እግዚአብሔር ኣቦታት ካህናት ለአካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት ኣቦታት ኣዴታት መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታና ኣምላኽና መድሓን ኢየሱስ ፍጹም ሰላም ኣምላኽ ይሓልወና ሓለኹም ድሓን ደምሲኹም ድሓን ደው ኢልኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኢልኩም ኣምሲኹም ህዝበ ክርስቲያን ስለ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስም በቅድስት ሥላሴን ዘአምኖት ማጽንክር ከሰይጣን በቅድም ዚአትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትስመ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ነአኮተ ከዘሰባሃከ ንባርከ ክስተ አምነከ ንስእለከ ግዜን ተመቋከ ንገንለከ ወዚዮን ቀነስም ቅዱስ አገለከ ወዘለከ ይሰግድ ኩሉ ብር ኮልከት ኩልሳን አንተ ውእቱ አምላከ አማልክቱ እግዚአ አጋእስቱ ነገስተ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋው ለኩላ ዘነሱን ጽዋከ ነበከ ማርነ ቅዱስ ወልድከ እንዘንብላ አንተ መሰሰበ ጸልይ ከመዝበለ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተና ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ባልሐነን ኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ክብር ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነ ብኪ ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን በአሐድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ገባሪ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዳ ዋሕድ ዘህሉ ምስለም ፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘበአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮም ዘተገብረ ዘኦሪ ምስጣ መለኮቱ ዘበቱ ኩሉ ኮነ ዘእንበሊሰ አልቦ ዘኮነ ወእምትን ዘበሰማይኒ ወዘበ ምድርን ዘበእንቲአን ለሰው በእንተ መድኃኒትን ወርደ እምሰማያት ተሰብአ ወሰጎም መንፈስ ቅዱስ ማርያም እንቅድስን ኮነ ብሰቅሰለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ጾጻ መጻሕፍት ዐርገ በሠለስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰነን ሕያዋን ወሙታን ወአልቦ ማእከለ መንግሥቱ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ እምኀበ ወሰረጸ እምአብ ንስግደት ወንሰቦ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበ ነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ለዓለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስርዓተ ኃጢአት ወንስዮ ፈሳሐ እሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አብከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየው እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተን ዘአሐዱ ሰለስቱ አሐዱ ይሠለሱ በአካላት ወይተዋሐዱ በመለኮት እሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ እሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይድኮ ድኅነት ሰአምነ ወለ አመነ በኃይለ መስቀል ድኅነት ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደልዋ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደልዎ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሕረት ዘከረን አሜን። አመዳግም ምጽአቱ እያስተሐፍረን አሜን። ለሰብሖተ ስሙ ያንቃህን አሜን። ለገቢረ ፍቃዱ ያብቃን አሜን። ወበአምልኮቱ ያጽናን አሜን። እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አርጂ ጸሎተን አሜን። ወአስተስርይ ኩሎ ኃጢአተነ አሜን። ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሜን። ለዘአብልዐነ ዘንተ ህብስተ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘአስየነ ዘንተ ጽዋዕ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘእሰረዐለነ ንስያነ ወአራዝ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘተአገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ዘወሀበነ ሥጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘአብጽሐነ እስከ ዛተ ሰዓት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ነሀብ ለስብሐቱ አኮቴት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮተ ሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክን ወትረ በኩል ሰዓት ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነን አስተበቋአቺ ማዕርናዊተ ማኅፀን ንብቺ በእንተ ሐና እምቺ ወያጨማ ብቺ ማበርኔም ድንግል ባሪች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሴ መንፈሴ በአምላቼ ወመድኃኔ እስመሪ የማማ ለአመቱን ሐምዜ ሲያስተወጽኦኒ ኩሉ ትውልድም እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ ቤተ ቅዱስም ለሳህልኒ ለትውልደቱ ለእለ ይፈርዎ ገብረ ኃይለ መዝራቱ ወዘሮም ለእሊ አብዩ ህልና ልቦሙ ነሰቶም ለሃያላን እመናብርቲዮሙ አቤም ለታን ወአጽቆቦም በረከት ለሩባን ፈኖሙ እራቆቡ ለቡላን ወተወከፎም ለእስራኤል ኩለ ወተዘከረ ሳሎ ዘይቤሎሙ ለአቡነ አብርሃም ወለዘርኡ እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ባርክኒ ቀድስኒ ወአንጽህኒ
እግዝእትየ ማርያም ለምን ወለተ ብርሃን በረከተች ህድር በላዕሌነ በላዕለ ኩልነ ማኅበረትን ሳያወዳሲያ ለእግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘኢትነበእ ዕለተ ሰኑይ ጸሎታ በረከታ ምህረተ ፍቁር ወዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ፈቀደ እግዚ ያግዘ ለአዳም ህዝነ ወትኮዘ ልቡ ያግባ ህብዘ ትካት መንበሩ ሰአ ሌላነ ቅድስት ሰረቀ በስጋ እምድንግል ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ዋዳነነ ሌዋን እንተ አሳታ ከይሲ ፈተለዓል እግዚአብሔር ልዑል እንዘይል ብዝሃ ብዝህ ለማምች ወለ ጻሪች ሰምረ ልባሃ ፍቅር ሰብአ ጋእዛ ሰአ ሌላነ ቅድስት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰብአ ወሃድ ለዓልየነ ወርኢነ ስብሐት ይሁ ከመስባት አሐዱ አልአቡ ሰምረ ይሳለነ ሰአ ሌላነ ቅድስት ርእየ ኢሳይያስ ነቢይ በመንፈሰ ትንቢት ምስጢሮ ለአማኑኤል በእንተ ጸራ እንዘይብል ሕፃን ተወልደለነ ወልድ ተወበለነ ሰአ ሌላነ ቅድስት ተፈሳ ወታሴ ወዘመድ ጓለመያስ ማፍቀር እግዚአብሔር ለዓለም ወመጠወ ወልደ ዋህደ ከመየ ኩል ዚአም ንበርስ ከለዓለም ፈነወለነ መዝራዕተ ልዑለ ሰአ ሌላነ ቅድስት ዘሃሎ ወይሁሉ ዘመጻ ወከአበ ይመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰብአ ዘእንበለ ውላጥ የኮነ ፍጽመ ሰብአ የተባዕደ ወይተፈልጠ በኩሉ ግብሩ ወልድ ዋህድ አለ አሐዱ ራእይ ወአሐዱ ህላዌ ወአሐዱ መለኮት ዘእግዚአብሔር ቃል ሰአ ሌላነ ቅድስት ተፈሲኦ ቤተልሔም ሀገሮም ለነቢያት እስመ ባህቢች ተወልደ ክርስቶስ ዳግማይ አዳም ከመያግበለ አዳም ቀዳም ብእሲ ምድር ውስተ ገነት ይሰዓር ፍትሐ ሞትኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት ሀባሃሎት ብዛሃትያት ቤት በጸጋ እግዚአብሔር ሰአ ሌላነ ቅድስት ትትፈሳ ወትታሰይ ኩሉ ነፍሳት ሰብ ምስለ መላእክት ሰቦ ለክርስቶስ ንጉሥ ይጸሩ ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰእስመ ሳዕር ዘትካት ወነሰተ ምክሮ ለጸላኢ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሙ ለአዳም ወለሔዋን ወረሴማ ጋዚያን ተወለድን በሀገር ዳዊት መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰአ ሌላነ ቅድስት ብርሃን ዘበአማን ዘያበርህ ለኩሉ ሰብ ለእለ ይነብሩ ውስተ ዓለም በእንተ ፍቅረ ሰብ መጽአ ከውስተ ዓለም ኩሉ ፍጥረት ተፈስሐ በምጽአትከ እስመ አድኃንኮ ለአዳም ስተወረሰይ ካለ ሔዋን አጋዕዝተ እምጻረ ሞት ወወሃብከነ መንፈሰ ልደት ባረክናከ ምስለ መላእክቲከ ሰአ ሌላነ ቅድስት ሰአ ሌለነ ሰአ ሌለነ ሰአ ሌለነ ማርያም እምነ ወለዚነ ወልድቺ ይምሃረነ ዋርስቲሁ ይረስየነ በየማኑ ያቁመነ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቀበነ ማተ ወልዳም ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለማኅበርነ ማኅበረ ትንሣኤ ቀባ ማተ ወልዳም ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለሀገሪትነ ምድረ አጋዚት ኩሉ ዓለም ቀባ ማተ ወልዳም ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኩልነ አግበርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳይን ውሉድ ጥምቀተ ሥላሴ ቀበነ ማተ ወልዳም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ሰማይ ከፍ ጸሎተነ ማረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ
ማርያም ላኪ ማረነ ሰላም ላሳለን ያጋስታልም ስላሴ ምሕረትን ንያዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕት ንጹሐን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከት ረድኤትን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰዓታተ መዓልቲ ዝባረኸ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓታተ ምሸትን ለይትን ድማ ይባርከልና። ፈሊጥና ብድፍረት ከፌትና ብስሕተት ዝገበርናዮ ሓጢአት ንእስነትና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕረ ይበለልና። ዝነጠበን ዝጎደለን ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ይኣርመልና። እግዚአብሔር አምላኽና እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድርም ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሃበኒዮም ህድግ ለነ አበሳየነ ወጀጋየነ ከመ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድነነ ወባልዓነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ክብር ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም እለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እለቺ ብሩክተ አንቲ ኢማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስቺ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌቺ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሃበ ፍቁር ወልድቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብቺ ተማኅፀንኩ በኪዳንቺ እግዝእትየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምህረተ ፍቁር ወዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ኩልነ ማኅበር ትንሣኤ ለዓለመ ዓለም አሜን። ክቡራን አዕይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ለአካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ድሓን ደውዒልኩም ድሓን ደምሲኹም ህዝበ ክርስቲያን ከመልኩም ኣምሲኹም እምበኣር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ትምህርትና መታን ክንሓልፍ እዞም 2000 ኣቲኹም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ኩልኹም ዝቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሸር ግበሮ እዚ ቪድዮ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካብዚኦም 2000 ህዝበ ክርስቲያን 110 ሰብ ጥራይ ነዚ ቪድዮ ሸር ኢልኩም ኣለኹም 110 እስከ 1500 ብፅሑ 1500 ብፅሑ ቀልጥፍ በሉ። ካብ 2000 ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ጸብጻብ የርእየኒ ከም ዘሎ ኣብዚ ጸብጻብ የርእየኒ ከም ዘሎ ማለት ድምር ናይ ሎም ምሸት ኣቲኹም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን 2000 ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ላይፍ ኣቲኹም ትሰምዑ ኣለኹም። ካብዞም 2000 ኻ 110 ሰብ ጥራይ ነዚ ቃል ኣምላኽ ሸር ጌርኩም ማለት ነዚ ቪድዮ ኣበይ ዳ ኣለኹም እዞም ኩሎም 2000 እቶም 1900 ኣበይ ኣለኹም ይበሃል ተመስኮስ እቶም 1900 ኣበይ ኣለኹም እዚ ገና በረከታ ያካፈልኩም ዘለኹም 2000 ሰብ ኣቲኹም ኣለኹም ኣብዚ ቪድዮ ማለት እዩ። ናይ ሎም ምሸት ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ናይ ዕለት 24 ጉንበት ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት ረድኤትን ናይ 24 ካህናተ ሰማይ ኣማላድነትን ናይ ነቢት ኣስቴር ጸሎተ ረድኤትን ናይ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ተራዳእነት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስለዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ጸብጻብ ናይ ማሕበር ሳኤ 2100 በፂሕኩም ኣለኹም ድሮ 2100 ህዝቢ ኣቲኹም ኣለኹም። ካብዚኦም ግን 110 ሰብ ጥራይ ነዚ ቪድዮ ሸር ገይርኩም ዋቤሎ ተሳታፍነትኩም እስከ ቅልጥፍ በሉ 500 ህዝቢ ክርስቲያን ትኾኑ ነዚ ቃል ኣምላኽ ዘርግሕዎም ክንመሃር ቃለ ወንጌል ክንመሃር ህወኒ ዚኣር ተመስገነ ይኹን። ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ልበይ ከፈቶ ልበይ ከፈቶ ልበይ ከፈቶ ልበይ ከፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ከፈቶ ልበይ ከፈቶ ልበይ ከፈቶ ልበይ ከፈቶ
ልብ ልድያ ከም ዘኸፈትካዮ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብ ልድያ ከም ዘኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብ ልድያ ከም ዘኸፈትካዮ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብ ልድያ ከም ዘኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብ ልድያ ከም ዘኸፈትካዮ አሜን። ስለዚህ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ተከበረን ዝተመስገነን ይኩን። ናይ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት ረድኤትና ይኩሎም ቅዱሳን አባታትናን አዴታትናን ተረዳነት ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሐዋርያት ነቢያት አይፈሬና አሜን። ባር ክቡራን አይንተ እግዚአብሔር አባታት ካህናት ላካነ ምስጢር ሐዋርያት ዲያቆናት አባታት አዴታት መናስያት ሕፃናት ደሓንዶ ሓዲርኩም ደሓንዶ ፊትኩም አሜን። ስለዚህ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይኹንና ባር ሎሚ ዕለት 24 ጉንበት ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 24 ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ከነንብብና አሜን። ጎይታናን አምላክናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብዛዕባ ሞቱ ከም ዝተዛረበ ከም ድማ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተዘይሞተት እንተዘይበስበሰት በይንዓ ትነብር እንተ ሞተት እንተ በስበሰት ግና ብዙሕ ፍሬኣ ትፈሪ ኣነ ተሰቂለ እንተ ዘይሞይተ በይነየ ዝነብር ተሰቂለ እንተ ሞይተ ግና ብዙሓት ምእመናን ብሂወት ይነብሩ በሎም በቲ ኣብ ምዕራፍ 15 ገሊፅዎ ዘሎ ጎይታ ደሙ ብወይኒ መሲሉ ከም ዝሃበና ከረድእ ንገዛ ርእሱ ብጉንዲ ወይኒ መሲሉ ከም ዝምህር ኣብዚ ድማ ስጉ ብስርናይ መሲሉ ከም ዝሃበና ከረድእ ንገዛ ርእሱ ብፍረ ስርናይ መሲሉ መሃረ ከምዚ ድማ በለ እትን ህይወቱ ዝፈትዋ ንመከራ ይወፍያ ኣብዚ ዓለም እዚ ንህይወቱ ዝጸልዓ ንመከራ ዝወፈያ ከዓ ንዘለዓለማዊ ህይወት ክሕልዋ እዩ ማለት መንግስተ ሰማያት ክወርስ እዩ በለ። ስለዚ ብእምነት ዘገልግለኒ እንተሎ ብተግባር ይሰሓበኒ ከመይ እቲ ብእምነትን ብተግባርን ዘገልግለኒ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ክነብር እዩ። ብእምነትን ብተግባርን ዘገልግለኒ እንተሎ ተሰቂሉ መይቱ ይሰሓበኒ ንዓይ ይምሰል ከመይ እቲ ተሰቂሉን መይቱን ዘገልግለኒ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ብክብሪ ክነብር እዩ። ነቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ኩሉ ከዓ ኣቦይ ክሓድሮ እዩ በሎም። ሕጅስ ነፍሰይ ተሃዊኻ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ምባል እንተዘይኮይኑ እንታይ ክብል እየ ግናኸ ምእንቲ እዚ እንድየ ሰብ ኮይነ ናብዚ ዓለም እዚ ናብዚ ግዜ እዚ ዝበፅሐኩ ኦ ኣቦ ንወድኻ ኣግህዶ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዮርዳኖስን ኣብ ደብረ ታቦርን ኣግሂደካ እየ በለ ጎይታ። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 16 ክሳብ 17
كمون وانجيل ماتيوس معرف 17:5 كان بحدشون أمسكال بتأمرات كجدكاء زبل دمتي كاب سماي متى شعتم أبو دو إلهم زسمعوا زنبارو هزبي نقدي يوبالو نقدي قال يوم كامل آخر بدأ يستدار ببالو ويتنان أملاخنا مدحنا إسكرسوس كمزيلو ملا سلم إذا دمتزي من تخاتكم انبر من تاي أيكون انزمتة نوزع عالم زيا تفرد له قزيه حج بسحة مالت سب نعملاخ بإمنة زقزع له ديابلس سعر له حجي بسحة لكم الله بلم كاب حجس نجزء عالم زيا نديابلس كاب لبسب كاب تبقحدات حديروا زنبرة أو سيوم كسقوا يوم لكاونتي ملائكتو انكمو كاب لبسب وثيو انت دا تسوقيقو كديابلس بوتو سلازلاقه تسعيرو كبهال يكال بصوم بصلاه بسجدات بمسوات بفغري بامنت بتحتنا بتسفا نوبنسحا ديابلس كاب لبسب يلقى بلا أنا دما كان مدري العلم سبالكو مالت مستسقالكو نقول بجبرن بخبرن نابايك سحبه بلا قويتا إذا بلغا بخميز بلا عماوتا مالت عم مسكل تسقيلو كموت كم زلوا كملكتم إيلو أيوم سلازي إتم هزبي مليشم كم زبلوا نحناس الحقي أوريت كريستوس نزل عالم كم زنبر هنا نها نسمعنا نسخد عكميل كايخا والد أقوال أمية وكريستوس لعل كبليو تبل زلخا بلوا اتلعل كبليو زبتبلو زلخا ود سبك انتواي إيو بلوا أبتميت دانيال قزعتو زلعلماويت قزعتيا منقصو نولد ولدو زنبريو تبايلو استتحفك قالتز سلاز بلاميو نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبرينا سمعنا بلو دانيال 4:4 تنبيت دانيال معراف 4:4 تنبيت دانيال معراف 7:20 نملكت شعوقيتنا أملاخنا مدحينا يس كريستوس جانا نقرب معالتي برهان مساخم الله بلم سلازي سلمات كيركبكم كله برهان كلكم ببرهان تملالسو مغنياتو اتبت سلمات زملالس نابزو خدو ايفلتني بلم موت كيمتسي كله بأي ببرهان أمانو مغنياتو سب دحرمات بأي كأمن أي كألون إيو ديك برهان من انتي ككونو كبرهان كلكم ببرهان أمانو ديك برهان مالت سب فلتات كتكونو سب سقاط كونو سب دحنات كتكونو ببرهان زمثل عدمة كلكم تناسحو ببرهان زمثل عدمة كلكم بسلاسية أمانو ببرهان زمثل عدمة كلكم تروفاتك زيابير فتسمو ببرهان زمثل عدمة كلكم بإمنة بقبرن ناب أملاخ قربو ببرهان زمثل عدمة كلكم بأي بحدنتين بثلاثنتين ببرهان أمانو بلام قويتنا كريستوس نزم استزاربه تسويرهم كده جزيو نأكل سجا استقعدلو أقوى انتخانه رجق ملكوت كم زخانه رجق ملكوت كم استوعد كرد ويتا تسويرهم كده إذا كان الزاكل تأمرات أقوى أبكر ميام انت قبره بو قناع آمانا نبل اتنبي إساياس ويتاي نمسكرنا من آمانا حيلك دي عبيرك نمن تقعدلو زبالو قال من تكفتسم بو أي آمانا نبل إسايات 5:3 فقد حدا نقضي عبير آب مزرعته والديو نقضي عبير والدك مزرعته مالت حيلو سلطانيو كم دما إساياس نبي دقيمو كم زبالة حزبي بعينتم كيريو بلبهم كيستوعلوا ما بإمنة نباي كيملسوا أنا خا كيم حرمسي عينتم أرى لبهم ترره سلازي بلا سلازي إيمان سآنو يبل تنبيتي إساس معراف شدو اشتفاقدة الشعاتة قدامي نبي إساياس نايقزي عبر كبرن كويسناتن سلاز رعايايو كابسب كبري كيداليه عينتم أرى لبهم ترره يلو بدفرات استداربه እግዚአብሔር ዝህቦ ክብሪ ስለ ዝረአየ
بمجاز قريصهم كقتلن يوم كيبله نبي سياس مچم بمجاز يتقريصو كسادو نبي سياس سماعتنا كهفل كله من تقبل سياسيان كون نبي سياس سماعتنا كفيليو بمجاز يوم قريصهم ماتيو ስለዚህ بمجاز قرصن يوم كيبله كقتلن يوم كيبله بزعبا جزاء رأسه بدفرت تزاربه كم كان انتون بزحات بو آمنوا انتو كان فرساويان نها كابيت صلاتهم كيسوقوهم سلازفرحوا امنتهم ايغهادون إذا كاب كبري أملاخ كبري سب سلازماراتيو مالت كاب كبري أملاخ كبري جزاء سقو لقدم سب كاب العلي ناب تحتي يورد كاب تسقان ناب حسران وردتي من لس مالتيو سلازي كداني على تبب فريق زيار سلازكونه مجمريا منقسط أملاخون صدقون دلايو تلفقا لكل قوصهاكم يبل مالتيو منياتو እግዚአብሔር ንከተማ እንተዘይ ሃነፃ ሃነፅቲ ንኸንቱ ይደኽሙ እግዚአብሔር ንከተማ እንተዘይ ሓለዋ ሓለውቱን ንኸንቱ ይነቕሑ እዩ ዝብለና እዚ ከዓ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ሰብ ስለዝመረፅ እዩ ማለት ኣምላኽ ካብ ዝህቦም ክብሪ ሰብ ዝህቦም ክብሪ ስለዝመረፅ እዩ ካብ መንግስተ ሰማያት ምኩራብ ቤተ ጸሎት አይሁድ ካብ ወንጌል ድማ ኦሪት ስለዝመረፅ እዩ ويتنان أملاقنان مدحينان إيس كرسوس قنا عاويلو كم زبالة اتباعي مالت بحدنتين سلسنتين زعمن بتزلعخن نقديابر أب وان زعمن زلعخن أب دما انبر بايت رايا يكونن زعمن اتنا عايز رئي نتزلعخن أبوون يريأيو اتباعي زعمن زبالة أب سلمات أب كحدث أب جهنم منتي كينبر أنا برهان كوينة نال عالم مسيح الله بلا قويتا سلذي بممهرنت فتصم أملاك فتصم سب كوينة مسيح الله اتي نقالي سميعو زي حلوه أنا أيكون كن زفاردو مغنياتو أنا نعالم كدحن دا انبر نعالم كفرد أي مسا أكون اتي نعاي زخحدن نتمهرتي زي كبالن قنا زفاردو الله اتزمهرو زلوه قال اتزمهرو زلوه قال تمهرتي انت دي فتيمكم مو اتزمهرو زلوه قال تمهرتي انت دي تكبيركم مو اتزمهرو زلوه قال تمهرتي انت دي حليكم مو اتزمهرو زلوه قال تمهرتي انت دي نبيركم له اتزمهرو زلوه قال تمهرتي انت دي فتيمكم مو انت دي تجازيكم مو نسو ذك على زي بتا دحريت معالتي بمعالت فردي كفردكم ايو بلنا هو حكي مغياتو تزلعخني أب انتاي كم زبلن انتاي كم زاربن نسو زعابني تزازي زارب زمهر زالله بر أنا كابر سي تراي أي كون زمهر زالله بلا قويتا سلازي كله دمارو قال وانجيل بحدنة سلسنة سمرت مالتي اتتزازو كان ايزا العالم يوات كم زكونا فلته سلازي إذا زاربو زمهر زالله كمتي أبو بهلو الناز نقرني كم جريه زمهر زالله بمبال كله زفتما نجر بحدنة بسلسنة كبري بحدنة بسلسنة سمرت مخانو ويتا أبزي قلسلنا مالتيو نزز قابر مدينة عالم كبرن مسكانان أملقان وداتين سبحات سبداتن نعو يبتحيو آمين كمون لما عنتي على 24 بنبت بتماساسالي بزوانجيل قدس ماتيوس معراف كلته زلو قال እግዚአብሔር አምላክ مسنوري أنا نفقاتكمن كم زسعب بمبال يستمرنا تقدس قال እግዚአብሔር አምላክنا ወንጌል ማቴዎስ معراف كلته كاب 13 جلو مالتي مسكانا كنا نفطر كل العالم ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ معراف كلته كاب 13 كتاب 16 كم زسعب بمبال نعين عخمن يستمرنا قتلت ህፃናት سدت ناب قبطن قتلت هتسانات يورساليمن سدت ناب قبطن انه نساتهم مسكدوكا ملعك እግዚአብሔር نبونا قدس ياسيب بحلمي ترايو تنس نزيت أن الدين حسكا نامدر قدس هدم نابلكا بحلمي ترايو هيرودس نزيت أن ذيك قتله يداليس لزالو نقيتنا يس كريستوس
تملسي لك سعد نجرك أبو صنح بمبال ملاك እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ለአቡነ ቅዱስ ዮሴፍ ተራእዮም አቡነ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋው ድማ ተንሲኡ ንህፃን ጌታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንአዲው ቅዱስ ድንግል ማርያምን ሰሎሜን ሒዙ ብለይቲ አድጊ ሒዞም ናብ ግብጽ ከዱ ተጓዙ በአድጊ ጌታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ናብ ግብጽ ተሰደ ስለምንታይ እዩ ተዳይልና ትንቢትን ምሳሌን ንምፍጻም እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ 19 ካብ 1 ክሳብ 3 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ካብ 19 ክሳብ 21 ማለት እዩ ማለት ትንቢት ንወደይ ካብ ግብጽ ናብ ግብጽ ጸዋዕክዎ ካብ ግብጽ ውን ጸዋዕክዎ ዝብል ተባሂሉ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 1 ሆሴዕ 11 ፍቅድ 1 እዚ ድማ ማለት አቦታቱ እስራኤል አቀዲሞም ናብ ግብጽ ተሰዲዶም ስለዝነበሩ እዩ አቦና ቅዱስ ያዕቆብ ምስ 7 ደቁ ምስ 7 ስድራ ቤቱ ናብ ግብጽ ተሰዲዱ ስለዝነበረ እዩ ኦሪት ዘፍጥረት 15 ካብ 15 ክሳብ 16 ከምኡ ድማ ኦሪት ዘፍጥረት 46 ካብ 3 ክሳብ 27 ንመልከት ከምኡውን ኪዳን መልከ ጸዲቅ ንምፍጻም እዩ ማለት መልከ ጸዲቅ ህዝበይ መሐረለይ ኢሉ ምስለመኖ ጎይታ ንወደይ ናብ ግብጽ ምጽዋዕክዎ ከመ ከድሕኖም ኢልዎ ነበረ ኣብ መጽሐፈ ቅዱስ ጨርሎስ መጽሐፈ ሊቃውንቲ ነገረና ማለት እዩ ምስጢሩ ድማ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ዓለም ክለዋወጥ ከሎ ኣብ ሃገረ ግብጽ ግን ወልድ ዋሕድ ብዝብል እምነት ጸኒዓ ከም እትነብር ንምግላጽ እዩ ከመይ በታ መዓልትቲኣ ኣብ ማእከል ሃገረ ግብጽ መሰውይን እግዚአብሔር ክትከል እዩ ይብል እዚ ከዓ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ናይ ፈርዖን ምልክት ጠፊኡ ናይ ፈርዖን አምልኾ ጠፊኡ ናይ ጣዖት አምልኾ ጠፊኡ ጎይታናን አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዲዱ ከም ዝነበረ ናይ ስደቱ ምልክትን ኩሉ ምስክርን ክኸውን እዩ ይብል ናይ ለሓቂ እዚ ተባሂሉ ስለተነግረ እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ 19 ካብ 19 ክሳብ 20 ንመልከት ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ከተሰደ እንተበልና ስደት ስለምንታይ ተሰደ ተዳይልና ሓደ አቦና አዳም ካብ ገነት ተሰዲዱ ስለዝነበረ እስራኤል ናይ ገነት ምሳሌያ ግብጽ ድማ ናይ ምድረ ኮነን ናይ ምድረ ፈዳ ምሳሌያ ስለዚ አዳም ካብ ገነት ተሰዲዱ ስለዝነበረ ንዑ ከሓሳ ክኸውን ኢልዩ ምንታይ ካየ ስደት ዘለኹ ምንታይ ካየ ሓሳረ መከራ ዝረክብ ዘለኹ ክብል ነሆ በተወጃውነቱ ከም ዘድሓንና ማለት እዩ ካልኣይ ኦ እልው ነጽር ከመ ጉየተ ህፃን አጉየዮ ለዲያብሎስ አቡና ቴዎዶጥዮስ አንቁራ ታይብል ናይቲ ህፃን ስደት ንዲያብሎስ ከም ዘህደሞ ከም ዘርሐቆ አስተውዕል ከም ዝብለና ማለት እዩ ንአጋንንቲ ካብ ልብ ሰብ አውፂኡ ምን ትክሰጉጊ ወይ ታስተሰደ አይ ሐቂ ከም ዛነ ካብ ሃገር እስራኤል ናብ ግብጽ ተሰዲደ ዘለኹ አጋንንቲ ድማ ብስቅለተይ ብዝኽዕወ ደመይን ብዝቆርሶ ስጋይን ንዕለተ ዓርብ ስቅለትን ናይ ሩባ ዮርዳኖስ ጥምቀትን ኩሉ ካብ ልቢ አጋንንቲ ክሰጉግ ካብ ልቢ ህዝቢ አጋንንቲ ክሰጉግ ይብል ማለት እዩ ተመልከቱ ዘከርቲያ መጽሐፈ ሊቃውንቲ ነገርና ማለት እዩ ስለዚህ ወነበረ هي እስከ አመመቱ ለሄሮዶስ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምሃበ እግዚአብሔር በነቢይ እምግብጽ ጸዋዕኮ ለወልድየ እቲ እግዚአብሔር አብ ነቢይ ሓዲሩ ካብ ነቢይ ሓዲሩ ነቢይ ካብ እግዚአብሔር ረኺቡ ንወደይ ናብ ግብጽ ማለት ካብ ግብጽ ጸዋዕኮ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮዶስ ክሳብ ዝመውት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቡና ቅዱስ ዮሴፍ ድንግል ማርያም ሰሎሜ ኣብ ሃገር ግብጽ ጸንሑ ይብል ትንቢተ ሆሴዕ 11 ፍቅዲ 1 ሽዑ ሄሮዶስ እቶም ሰብ ጥበብ ከም ዘላገጽሉ ማለት ናብኡ ከም ዘይተመልሱ እምነት ስላሴ ተቀቢሎም ናብ ሃገሮም ከም ተመልሱ ምስራኤ ኣዝዩ ተቆጥዐሞ ኣብ ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ጎደበታት ንዝጸንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊጹ ብዝሓተተ ዘበን ወዲ 2 ዓመትን
كابون تحتن زنبر هتسانات وتادرات اليهو أغتاله شعت بنبي إرمياس أبراما دمسي تسمعه بزح وايتاون بخيات تسمعه تباهيل استنقرت قال تفتسمه راما مالت عب سماي أم حبر ملايكتي دمس بخيات تسمعه مالت إيوم نتمتسانات كابديتاتهم كفليوهم كلو كحردوهم كلو ناي أديتاتهم ملكس تشعات ورحي عب كبدا ناي صورة عدز بخياتو سقاي إيو زرغبت سقاي راهيل من تولدا كتبك كلا من نزازن مقراتن بقياتن أبيت ولدا ولد سلزي كونوا مالت سلزماتو بيوت سلزي اللو متصنعن مقراتن بقياتن أبيت يبل زد ما قفعي مس قفعي من نتصاريو مالت إسرائيلاويان أبقفسي تسريدهم كلو راهيل استمالت سبيتي سبايا روبيل مناسية سمعون يبهل أب كند سبايا تعزيزا نورا كتبعت كترقت كلا نفس صور سلز نبرت ما انتا حتسانات باندمت كاب كرسا ودو بزي سنبيدا دو بلت بتحالات قنا أحريرا كتوقصهم دغافا يهالونو بزي سماي أملاك إسرائيل أدوناي أملاك سماي أدوناي رأينا بزي دور دولة تخون دولة كل رأي زوردنا زلو زرغبنا زلو كل رأي إلا نبعاتنا بسماي نتفقت قويتا نليك نبيات مسيه قفعين ايتم اب قبس زلو هزبي اعتبي غرعكو اهتم كاسمعكو قد حنم ورركو زبلون بزي مغنياتيو ورزة ساعات معراف سلسته كام حدك 17 نملكت قبر عواريات معراف شوعات تفور 3-4 نملكت كمون براهيل نخلن اديتات زورده قفعي نمقلاتيو مالت هيرودس نقوس نقست كيسار كدان مقبي اندعابه فليتو بتنقل حسانات كعديه إلو كم زعزازة غيرو نقولهم حسانات كأكبهم أوجه بذي مخنيات زولدت ولدا حزا زي ولدت كا ودو قربيت حزا مقبي كدان قلب كتقبل كدت نقول يردس دما بذي مخنيات 144 شح حسانات هاتله رأي وانس مراب 14 كاب حادك 17 نملكت سلذي هيرودس مسموته انه ابقبتي ملأك اكبير نيسيف بحلمي ترايو تناقره كم زد ما بلو اتم نزهتان زي كقتلو وزدليو ميتم يممو تنسق نزهتان ندير حسكا نام مدر اسرائيل كيد بلو كقتلو زدلي حدا هيرودس دو ايكونن ميتم يمالتو سلمنتا ينتبلنا هيرودس مسعبتو سلا زموته ايو أبنا قدس يسيف دما تنسيو نهتسان قيتانا يسكرسسن نعديو دنقل مريمن نسلم ينحزو نام مدر إسرائيل عطوة قناخي أركليعوس أكندي أبو هيرودس أبي يهودا كم زنقس سميعو نابو من خاد فرها أبنا قدس يسيف سلمنتاي ناب يرساليم من خاد فرها انتبهنا أركلاؤوس نيابو كفو تباي حزو كيت سارروس لزفراي كومدن ما وتم كلهم دقم استقتلهم حزب كريستيان كلهم دقم استقتلهم أيود سبات بزيت أنا زمخنيات دو أيكونن دقنا استقتلوا إلهم كي قاومو سلزفراي سلزي اتي قدس حلمي مستقل سألو قدس حلمي مستقل سألو دما ناب قليلا كده اتي اكزيابير أب نبي حدير مالتيو نبي كاب اكزيابير رقيبو ودي كم نازراو كسماي إلو استناقرو تنبيت من انت كفتسم قويتانا مدحنان إس كريستوس مس قدس رنجل ماريام الدين مس سلامين أبنا ياسيفن نام نازريت تنبها العادي ماتيو تقمته سلاتي قدس قالو اكزيابير أملاقنا زقبرن زمسكنن يخون نعم من بقالة وانجيلك قدس أمين أقويتا بقدس وانجيل نأمن أدحننا بقدس وانجيل نأمن أدحننا آمين آمين
አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስከነን ይኩን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ መዲና ዓለም ክብሪ ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስብሐትን ስግደትን ምስጋናን ንዕፀሐዮ አሜን። ክቡራን ዓይንት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላእካነ ምስጢር አሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናስያት፣ ህፃናት ብናይ ጌታናን መድሓኒናን ክርስቶስ ፍጹም ሰላም አምላክነት አዘለናዮ ሰላም አምላክ ይሓልወና አሜን። እምበር ካብዚ ቀፂልና ሎሚ ዕለት 24 ጉንበት ዘሎ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ናይ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ከም ዝስዕብ ናቅርበልኩም አሜን። ሎሚ ዕለት 24 ጉንበት ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ እምባቆም እዩ። ነቢ እምባቆም ማለት እዩ። እምባቆም ማለት ጠቢብ ጥበበኛ ማለት እዩ። እምባቆም ማለት ለባም ማለት እዩ። ነቢ እምባቆም ትውልዱ ካብ ነገደ ስምዖን ኮይኑ ካብ 12 ነገደ እስራኤል ካብ ነገደ ስምዖን ኮይኑ ሓደ ግዜ ጥጥቆ ኣብሲሉ ናብቶም ኣብ ግራት ዝዓጽዱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ምሳሕ ሒዙ እንዳኸደ ከሎ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ብ12 ጉንበት መጺኡ እዚ ምሳሕ እዚ ነቢ ዳንኤል ኣብ ሃገረ ባቢሎን ኣብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ተዓጽዩ ኣሎ እሞ ንዕኡ ውሰደሉ በሎ። ነቢ እምባቆም ድማ ባቢሎን ዳ ኣይፈልጣን እየ፣ ባቢሎን ዳ ኣበይ ምዃኑ ኣይፈልጦን እየ፣ ድሓር ድማ ርሑቕ እዩ፣ መዓዝ ክበጽሕ ክብል መለሰሉ። ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ብሓንቲ ጸጉሪ ርእሱ አንጠልጢሉ ንነቢ እምባቆም ብጸጉሪ ርእሱ አንጠልጢሉ ንእምባቆም ናብ ባቢሎን ኣብጽሖ። ነቲ ጉድጓድ ከይከፈተ ድማ ነቲ መግቢ ናብቲ ጉድጓድ ናብ ነቢ ዳንኤል ኣእትዩ ንነቢ ዳንኤል መጊቡ ከምታ ዝወሰዶ ናብ ቦትኡ መለሶ።
نبي إنباقوم دما نو نبي دانيال أب قلقال أنابستي تدربي خمزالو رأي أمو انتقانا نبي دانيال مس أنابستي أب قلقال أنابستي خينو يزمرن يمسكنن يودسن نبره بدحرزي نبي إنباقوم سرح اقزيار أملاك أدنيقو بسرح اقزيار أملاك تحقشو نبي دانيال مقيبو مالشو دما لك ملاغتي قدس ميكايل بصغرو نا صيرو تسكيمو نابتم أبرخاز نو سرحتنياتات داقيمو ملسو نبي دانيال وسيدكوا أنت مقبو تحزوز نبره نواتو تقو زبسلقن ولا حانتكوا أي قدلن يبلنا منكر እግዚአብሔር በምክረ ቅዱሳን ይሁን ናይበሐቂ በላለ ቅዱሳን ይሁን بدحرزي نبي دمباقوم نهزب إسرائيل እንዳ አስተማረ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝኽብሎም ጀመረ ኩሉ ክትሕዙ ንጎይታ ሓዙ ኩሉ ክህልወኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ሓዙ ኩሉ ክትረኽቡ ንእግዚአብሔር አምላክ ሓዙ ኣብ ኩሉ ዘበንኩም ሓጎስ ክኾነልኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ሓዙ ኣብ ኩሉ ሓጎስኩም ፍቕሪ ክመልአኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ሓዙ ኣብ ኩሉ መናብረኩም ዓወትን ሰላምን ክትረኽቡ ተወንኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ሓዙ ምሕረት እግዚአብሔር አምላክ ፍለጡን አስተውዕሉን ኣብ መላድነት ቅዱሳን መላእክቲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ውን ተኣመኑ እንዳበለ አስፊሑ ነቢ ዕንባቆም የስተምህር ነበረ ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን እነሆ ካብ አዴና ቅድስት ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ከም ዝወለድካ ተገልጸሉ ከምዚ ድማ በለ እግዚአብሔር ካብ ቴማን ይመጽእ ኣሎ እቲ ቅዱስ ድማ ካብ እምባ ፋራን ካብ ከተማታት ይሁዳን ይመጽእ ኣሎ ብምባል ነቢ ዕንባቆም ተነበየ ነቢ ዕንባቆም መዋዕለ ትንቢቱ ካብ 609 ክሳብ 606 ዓመተ ዓለም ዝነበረ ቅዱስ ነቢ ኮይኑ ኣብ ትንቢቱ ከምዚ ድፍለጥ ንእግዚአብሔር ፀዋዓዮ ብርግጽ ክመጽእ እዩ እንተ ደንጎየ እኳ ተጸበየ ይብል ንእግዚአብሔር ፀውዕዎ ብርግጽ ክመጽእ እዩ እንተ ደንጎየ እኳ እንዳጾምኩም እንዳጸለኹም እንዳሰገድኩም እንዳመጽወትኩም እንዳተነሳሕኩም ፍቕሪ እንዳፈጸምኩም ተጸበይዎ ይብል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንእግዚአብሔር ፀውዕኦ ንእግዚአብሔር ፀውዕዎ ንፀዋዓዮ ፀውዕዮ ክንጽውዖ ኢና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ክንጽውዖ ኢና ብርግጽ ክመጽእ እዩ እንተ ደንጎየ እኳ ክንጽበዮ ይግባእ በዓል አቦና ካህን ዘካርያስን ቅድስት ኤልሳቤጥን ውላድ ክህቦም ንእግዚአብሔር ፀዊዖም እዮም እንተ ደንጎየ እኳ መጨረሻ ግን ውላደም ሂብዎም እዩ አዴና ሐና ንእግዚአብሔር ብልክዕ ፀዊዓታ እንተ ደንጎየ እኳ መጨረሻ ግን ውላዳ ሂብዋ እዩ ተመልከቱ ህዝበ ክርስቲያን አቦና ስምዖን ንእግዚአብሔር አምላክ ፀዊዕዎ እዩ እንተ ደንጎየ እኳ እንተ አረገ አቦና ስምዖን አመወዳታ ግን ልደት ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ክርኢ በቂዑ ማለት እዩ ብሙሉኦም ብቁኑዕ አፀዋውዓ ብግልጽነት አፀዋውዓ ንእግዚአብሔር ዝፀውዕዎ ብጉሩህ ልቢ ብቅንዕና ብንጽህና ንእግዚአብሔር ፀውዕዎ ኣይሓፈሩን እሞ ንእግዚአብሔር ፀውዕዎ ብርግጽ ክመጽእ እዩ እንተ ደንጎየ እኳ ተጸበይዎ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይጽሓዮ እግዚአብሔር ተስፍኡ ኣየደንግየን እዩ ዝኣተወ ቃለ መሓላ ድማ ከይፈጸሞ ስለ ዘይተርፍ ማለት እዩ ናይ ነቢ ዕንባቆም በረኸት ረድኤትን ናይ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤልን ናይ ነቢ ዳንኤል አማላድነት ይሓልወና አሜን ካልኣይ 24 ጉንበት በዓቲ ግብፂ ካብቲ ደብረ ምጥማቅ ንብሎ ካብ ዕለት 21 22 23 24 25 ክሳብ 26 ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝጸንሕ ኣውደ ዓመት ደብረ ምጥማቅ ሓደ ዝተገብረ ተኣምር ማለት እዩ 24 ጉንበት በዓቲ ግብፂ ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 2 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት ዘሎ ከአካባቢ ዓመት ምስኮነ ሰብአ ሰገል ክሰግዱሉን ገጸ በረከት ከቅርቡሉን አበይ ያለ ንጉስ አይሁድ እንዳበሉ ምስ መጹ ሄሮድስ ድማ መንግስቱ ዝምንጥሎ መሲልዎ ንኸቅትሎ ሓሰበ ህፃናት አክቡ ለይሉ ምስ አወጀ ከዓ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ነቦና ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ ከምዚ በሎ ነዚ ህፃንን ነዲን ሒዝካ ናብ ግብፂ ይህደም በሎ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ድማ በዚ ነገር እዚ ሰንቢዳ ክውዕል ክሓድር ከይበለት
ወደ ሓዚላ ንቅዱስ ዮሴፍን ንሰሎሜን ኣኸቲላ ግብፂ ከደት ናይ ባሕቂ ሞኔት ነምኑዲ ድበሃል ስፍራ በፂሖም ሩባ ተሳጊሮም ምስ ሓለፉ ድማ ጎይታ ብእግሩ እናኸደ ከሎ እግሩ ኣብ መንጎ እምኒ ተቐርቀረ ናዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ብስምኪ ቤተ ክርስቲያን ክህነፅ እዩ ደብረ ምጥማዕ ተባሂሉ ድማ ክስመ ይበላ ብርሑቅ ኮይኑ ድማ ንገዳም ኣስቀጢስ ኣርኣያ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ቅዱሳን መላእክቲ ሰማይ ኮይኖም ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብምጽዋትን ብትሕትናን ብፍቕርን እናዘገልግሉኒ ፈተውተይ ክነብሩ እዮም ድማ በላ ንገዳም ኣስቀጢስ ብማዕዶ ኣርዩ እንታይ ኢልዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም መላእክቲ ሰማይ ኮይኖም ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብምጽዋትን ብትሕትናን ብፍቕረትን ብምሉእ እምነትን ተስፋን ዘገልግሉኒ ፈተውተይ ክነብሩ እዮም ድማ በላ ንጽባሓይቱ ናብ ምብራቕ ምስከዱ ንናይ ዮሴፍ በትሪ ኣብ ክልተ ሰይሩ ኣብ መሬት ተኸሎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ በትሪ ሰይሩ ኣብ ክልተ ሰይሩ ኣብ መሬት ተኸሎ ኣብ ጥቑኡ ድማ ጥዑም ማይ ኣፈልፊሉ ኣለምሊሙ ጥዑም መዓዛ ዘለዎ ዕፀ በለስ ገበረ ከምዚ ድማ በሎም እዚ ማይ እዚ ናተይን ናይ ወላዲተ ድንግል ማርያምን ናይ ቅዱስ ዮሴፍን ናይ ሰሎሜን ናይ መዘከርታ ስደትና ኮይኑ ንማየ መጠመቂ እዚ ንማየ ጥምቀት መቀደሲ ክኸውን እዩ ካብዚ ዝተሓፀበ ካብዚ ዝተተየ ንሆ ንዘለዓለም ዓለም ደይን ኣይርአን እዩ ገሃነመ እሳት ኣይርአን እዩ ነፂሁ ተሓፀቦ ነፂሁ ዝተተዮ መድኃኒተ ስጋን መድኃኒተ ነፍስን ክኾነ እዩ በሎም ንድንግል ማርያም ድማ ቃል ኪዳን እዚ ኣተወላ መንገዶም እናቐፀሉ ከለዉ ድማ ኣብ እስሙናይን ዝተባሃለ ቦታ ምስ በፅሑ ኣግራብን ጎበታትን ሰገድሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ፍጥረታት እዮም መዋዕለ ስደቶም ድማ ካብ 2 ዓመተ ምህረት ክሳብ 5 ዓመተ ምህረት እዩ ዝተፈጸመ ኣሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣይፈለየና ኣሜን ሳልሳይ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቱ ንኣቦና ቅዱስ ኣልዓዛር ካህን ወልደ ኣሮን እዩ ከምኡውን ኣቦና ቅዱስ ኣርኬሌድስ ኣቦና ቅዱስ ቲፍላስ ኣቦና ቅዱስ ማርዩ እዩ ጸሎቶምን ጸጋ በረኸቶምን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን ወርሓዊ በዓላት ሎሚ ዕለት 24 ጉንበት ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቱ ንሃዋርያ ቅዱስ ምድራጦስ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ምድራጦስ ሓደ ካብቶም 72 ቅዱሳን ኣርድእቲ ናይ ጎይታንን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ምድራጦስ ጸሎቱን ጸጋ በረኸቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን ከምኡውን ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ 24 ካህናተ ሰማይ እዩ 24 ካህናተ ሰማይ ረቀቕቲ ፍጥረታት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣገልገልቲ ኮይኖም ንሆ ለይትን መዓልትን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘመስግኑ ቅዱሳን ናይ ሰማይ ፍጥረታት እዮም ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን ናይ ብሓቂ ለይትን መዓልትን ብዘይ ምቁራጽ ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ናይ ብሓቂ ዘመስግኑ ሰማያውያን ፍጥረታት እዮም ናይ ብሓቂ ዘም ንብሎም ዘለና 24 ካህናተ ሰማይ ነቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣልፋ ኦሜጋ ብዘይ ምቁራጽ ዘመስግኑ ቅዱሳን ናይ ሰማይ ፍጥረታት እዮም ኣሜን ከምኡውን ሳልሳይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እዩ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት በረኸቶም ይሕደረና እስከ ንእሽተይ ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት በረኸት ዝነግር ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ክንገልጽ ንፈቱ ካብቲ ኩሉ ነገር ዘሎ ቃል ኪዳኖም ካብቲ ኩሉ ዘሎ ተኣምሮም ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንእሽተይ ክንገልጽ ንፈቱ ማለት እዩ ኣሜን ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎተ ረድኤቶም ይሓልወና ኣሜን
ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና በአማላድነትን ተረዳእነትን ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት እንዳተማሕፀነት ዓመታዊ 24 ታሕሳስ ዕለተ ልደቶም 24 ነሐሴ ድማ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ዕለተ ዕረፍቶም ያ ተኽብር ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብስም ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት አማላድነት ዝሑል ብርጭቆ ማይ ዘስቲ እጥዊ ዘብልዕን ዘስትን ኩሉ ነገር ዓስቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘለዎን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነሆ ከም ዘኽብሮን ልዕሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓጢአቱ ከም ዝሓድገሉን ንጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ነሆ ቃል ኪዳን ኣትሎም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። እሺ በእንተ ክቡር አብ ተክለ ሃይማኖት ኣይብሓቂ እምሃገር አዚዝ ሰዳዲ ጽልመት እግዚአ መናፍስት ህብአነ እምገጾሞት በእንተ ጸጋ ዘአብ አቡከ ወእግዚአርያ እምከ ተማጸነ ወልድከ ምላነ ስማ በእዝነከ ኢታርምም አባ ወኢትጸመም ተክለ ሃይማኖት ብእስየ ሰላም ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ካብ አቦኦም ካህን ጸጋ ዘአብን አዲዮም እግዚአርያን በታሕሳስ 14 ዓመተ ነሆ 1197 ዓመተ ምህረት ተወሊዶም ب24 ታሕሳስ 1197 ዓመተ ምህረት ተወሊዶም አቦና ካብ ዝተወልድሉ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ዝተወልድሉ ሰዓት ጀሚሮም ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብዕለተ ሰንበት ካብ ሕቑፋ ኣዲኦም ወሪዶም ሓደ አብ ቅዱስ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ውን ኢሎም እዮም ብተኣምር ኣመስገኑ ካብ አብ ቆልዑን ህፃናትን ምስጋና ኣዳለዋ ከም ዝብል ቅዱስ ዳዊት ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 40 መዓልቲ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲዶም ፍስሐ ጽዮን ብዝብል ስም ኣጠመቕዎም ናይ ህፃንነቶም ሽም ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ፍስሐ ጽዮን እዩ ዝበሃል 24 ታሕሳስ ኣብ 1197 ዓመተ ምህረት ተወልዱ ማለት እዩ። ወዲ ዓመትን 3 ወርሕን ምስ ኮኑ ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ከባቢ ሽዋ ደርቂ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ሽዋ ዓዶም ደርቂ ኮይኑ ህዝቢ ዝብላዕ ሲኢኑ ኣብ ከቢድ ጥሜት ነበረ። አቦኦም ካህን አቦና ጸጋ ዘአብ ድማ ነቲ ዘኽብርዎ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኸውን እኽለ ማይ ሲኢኖም ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ከልቅሱ እንከለዉ ሰበይቶም ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኮይና ተሓዝን ነበረት። ነዚ ዝረአዩ ህፃን ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ግና ነዲኦም ንዴና ቅዱስ እግዚአርያ ነቲ ዝነበራ ቁርብ ሓርጭ ከተምጽኦ ነገራ ምስ ኣምጽኣትሉ ድማ ኢዱ ምስ ኣንበረሉ እቲ ሓርጭ በርከተ ነቲ መዝሓት ዘይቱ እውን በተኣምራቱ መልኦ በዚ ድማ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ይሕለፍዎ። ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ክሳዕ ወዲ 7 ዓመት ዝኸውን ቅዱሳን መጽሓፍቲ እንዳምሃሩ ይዕበይዎ ወለዱ። አቦኦም ድማ ኣቦና ካህን ስለ ዝነበሩ ኣቦና ጸጋ ዘአብ ማለት እዩ ካህን እዮም ነይሮም ኣቦኦም። ስለዚ ኩሉ ቅዱሳን ክሳዕ ወዲ 7 ዓመት ዝኸውን ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ቅዱሳን መጽሓፍቲ እንዳተማሃረ ዓበየ። ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮኑ ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት አቦኦም ናብቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገረ ምድሪ ኣጋእዚት ዝነበሩ ጳጳስ ግብፃዊ አቦና ቅዱስ ቄርሎስ ወሰድዎም። ቅዱስ ቄርሎስ ኣቀዲሙ መልአከ እግዚአብሔር ጽባሕ ሓደ ህፃን ክመጻካ እዩ ተቐቢልካ ግብረ ዲቁና ሽሞ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ርእይ ምስ ኣበልዎ ተቐቢሎም ሸምዎ። ከምቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ተዓሊም ናይ ፈረስን ሃድን ኣራዊትን ከዓ ተማሃሩ። ሓደ ካብ መዓልታት ምስ ብጾቶም ኣብ ሃድን እንከለዉ ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ተገሊጹ ካብ ድሕር ሕጂ ኣራዊት ዘይኮነሲ ሰባት ከተሃድን ኣሕዛብ ጠርኒፍካ ናብ መንግስተ ሰማያት ከተምጽእ ኢኻ ድውያን ናይ ምፍዋስ ኣጋንንቲ ናይ ምውፃእ ምውት ናይ ምትንሳእን ስልጣን ካብ እግዚአብሔር ተዋሂብካ ኣሎ። ስምካ ድማ ፍስሐ ጽዮን ዘይኮነ ስምካ ድማ ፍስሐ ጽዮን ዘይኮነሲ ተክለ ሃይማኖት ተባሂልካ ክትጽዋዕ ኢኻ። ተክለ ሃይማኖት ማለት ድማ ተክሊ አብ ተክለ ወልድ ተክሊ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። ተክሊ ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ ተክለ ሃይማኖት ማለት። ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ተገሊጹ ከም ዝበሎ ሐዋርያት ናብ ዘይበጽሕዎ ምድሪ ንኽልእኸካ ብቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ገይረ ሓድሽ ስም ብምሃብ ሓድሽ ሐዋርያ ገይረካ ኣለኹ በሎ። 22 ዓመት ምስ መልኦም ጻድቅ አብ ተክለ ሃይማኖት
ናብ አባ ቄርሎስ ብምኻድ ቅዱስ ቅስና ተቀቢሎም ክህነት ማለት እዩ ተቀቢሎም አቦኦም ዘገልግሉሉ ማዕርግ አቦኦም ኣብ ዘገልግሉሉ ደብሪ ከገልግሉ ጀመሩ በመጀመሪያ አዲዮም ቀጥሎም ድማ አቦኦም ምስ ዓረፉ ናይ ጻድቃ መምልእታ ሃይማኖት መጀመሪያ አዲና ቅዱስ እግዚአብሔር ዓሪፋ ጸኒሖም ድማ አቦና ቅዱስ አቦና ካን ጸጋዛብ ምስ ዓረፉ ጻድቃን ተክለ ሃይማኖት ድማ ዘሎም ኩሉ ሸይጦም ንድኻታት በመሃብ ገዝኦም በخفቱ ገዲፎሞ ወጡ ብዙሓት ህዝብ ድማ ነቲ ብስም እግዚአብሔር ዝገብርዎ ብዙሕ ተአምራት ሪኦም بسم قيتانا أملاقنا مدحنا نسكوسس أمينم إن تطمقوا تختلوهم أبتغذياتي أب كبابي بلغا أب عنشت زامنو أب عنشيتي أب قرب زامنو أب بحر زملخو مداني زكامو تنقلتن مداني زكامو تنقلتن مملخ تطاوتن مليئم سلز نبرو أبونا نزم السمعو ربع تساقيرهم بمخات نتزبي كابت حزوز نبرة انسساو بحرن أملكو تعوتن زنبرة قربن قديفو نبا أملكو قيتانا أملكنا مدحنا نسكوساس كملاسو اندا قساسو وانجيل كمروا مجمرو اتهزبقن كسامعا مايك عالن بانصارو تمرت وانجيل كقارصو عززوهم أبونا صادق أن تقلايمات قن بفتم امنت نابتئتم هزبي زملكو قرب قدو أبتقرب زحادر سيطان دما أنا فتاريخهم يزبل دمسي أوتفق نبره كل مزبد ما نتقرب يسقدلن زدالي يسوءلن نبرو أبونا صادق أن تقلايمات مستمزبين أبتقرب مصر قربو أبتقرب حديرو زملخ نبره سيطان كم زبله نزل سبزي أي تقرب لي ندابله كقرع جمره وتمدك عاد زما نبنا قديفم نابتقرب قدو أبونا قن قصم نام مبرق عبيلم إدم زرقشم نافتاري أمس وقناتهم صليو او قويتا نزي عبل علي فترة كاز سلت أنا السيطان أبتحت قرنا أرقص ألنا نزي السيطان زي أواردو زواتر كرد عكا إيو زبالكاني ملعق قدس ميكال لأخل لي نايز السيطان حفراتو قلت وقويتا قدي عبير مقبار كاباكاي عبزو مستعكو بسبات سمكا يقلت تأمركا يفلت سرحكا يفلت نسرعا بمقانكا يفلتو نابلو صادق أن تقلايمات ناب أملاك تصليو جمرو نابتهز بزملخو قرب تمريشم دما أنتي سيطان أباغي نحادره هزب زي سحتالكي زول لقرب إذا هزب زي حيلك دي عير من تقري بتعانا زامنون سقدلن زملخون بسم قويتانا مدحنا نسكسوس كابت زلنخية تلعيلكي ناباي كتمت الزكلخو إلهم عززوا هزبنا أبتا قرب الناس قده كله اتا قرب قن اقري كم زلوا الناس قعزت أبنا صادق أن تقلايمات نابزلوا بوتا كيدا قومت اتي أبتا قرب زحادر سيطان دما كم زباله أنت كفو سب اتزقدف كلك ملا أو رجا كي أغلقاس نزم أبزلوا باروتي كتم لتأني كتمنت لأن دما مسيكا نابله ديابلوس شرحه بدحرزي قدس ميكائيل كاب سماي كم مبرق بمورات بسيطان حانيقو حازو بزق زيازي سيطان ميكائيل جزي كي بسحي اي تدفعني ترعجي اذا سبزي ابزلو بوتا اي كقربني النابلة شدره بدحرزي اتوم دك عدي ناببنا صادق عن تقلايمات قريبهم كم زبالو او ناي هوت برعان ابونا نابتو زفتو ناي وانجيل قدنا مرحنا اندابلو ابقرو نياغور السجدات سجدام ودقو بتاك سعز بوتاك ساب تصبم نعيشتن عبيتن أوداتنا والدن تعكبهم نحناون بتتعامنو أملاق عميننا لنا بلوه أبونا دما متساعات نابستبع عليه ربع وريدم نتماي بمبراخ بسم عابن ولن منفس قدسن نخلهم أتم قوام بس كمزي بزح تأمرات نافتسمو صادق عن تقل عيمانات أبزح بتاتات نتزاورو هزبي كاب عمل خطاوت ناب امنت كريستنا ملسوهم تيلات تبع عليه ناي وراجي بوتا بصحو تيلات تبع عليه ناي وراجي بوتا بصحو اتكبابي بتنقالي نقص ايو زم حدر نيرو بتنقالي نقص ابونا دم اتيوم عمل خطاوت كقدفو وانجيل كمهارن اتني عمس لزقسصوهم بعفومن بعفنچومن دم كسعزوتو قطقطوهم زمات مسيلوهم ابغر غوبو دربيوهم دربيهم قدو قدس ميكائيل ግን እንደገና ጽንዓት ይቡ አተንሶም
دقيما بحيل بمتنسع دمانة تنقالي نقصن هزبن وانجيل كمرو وامجمرو دقناون برتع تغاو مثل زرعايقن أنت مدري تخفيت كيك تحت إيام بسم أملاقي بسمي زي كونسي بسمي زي كونس بسم جزي أبير الزك الله مسبالو كمتي نداتان أبيرونن مريت تخفيت هذو حاتتم نات نقصن تنقلتن دما وحاتتم ناي دامت نقص ما تلميون تقبلوا كل تجزية بسد في دربيام تقدس ميكائيل بخنفس لزق تقبلهم جن تنسي من دجنا أكد مهزبن نقصن بتبعات وانجيل مهارو نزكن زعم السلا بزح تعمراتن سلز جبرو صادق عم تقل إيمانه دما حزب بقدي أبير آمنوا نقص ما تلمون آمينو تتأمكه نبيت كرسيان دما بزح رستن جنزبن حبه أبنا دما كرستنا مهارو نعسر تقل تعامت أبتوتا صانحو نعبنا صادق عم تقل إيمانه دي كنا نقدسنا نذهبهم أبنو كيرلس دحرم عرافهم نبوزح عمتات باباس كاب جبسي أي مسن نبرو بزي مغنيات دما أبونا مهيرم نزا مسرتوان أبيات كرسيانات تابوت زبارو لهم تاباس في إنهم شقر نبرو بزي قزيازي نابقيتنا أملاقنا مدحنا نسكوستاس نسأليو اقزيار تقليسو كم تبليك أنا باباسات زواب ناي باباسات شمت زي كونس بسامياو شمت شيمك كاللغو بلم بزي سامياو شمت دما أبونا مهيرون أفليحم تابوت بمبراخ بزحات أبيات كرسيانات مسرتو أبونا أبقدام بمئتاون بصولتي ناقحو نادرم أب نفس وقف حدا مزمور داويد 10 سجدات الناس سجدوا أب نفس وقف حدا مزمور داويد أب حنتم عراف مزمور داويد أب حنتم عراف مزمور داويد نا 10 سجدات الناس سجدوا أبزي 150 مزمور داويد دما نا 10 أربعة شحن 500 سجدان سجد نبرو نما حالت دما بتغلالا 3 شحن 650 سجدات سجد نبرو صارك أنت الإيمانات معالتي 3650 سجدات سجدوا نبرو نعسرت عامتات زاكل أبدبر قول مسقبرو قدس ميكال تقليسو أبدبر هايك ياسس ما زبها الحياة ويساب كتركب يكا نسر ما أرعت من قسنا كسكمكا إيمو كسكمكا إيمو كمرحكا تقتل النبالو ممو قدس ميكال بقلسنا ترعي نتبحرنا رقصة مرحم أبناون أبت بحري كم أب مريتنا تقعزو نابت بيت كريستيان بصحو أبا يسمع بدستا تقبلهم ناي كسنا ناي ملاقت مثالي زقونه ناي منكسنا لبسي ألبسوهم أبود ما بوزح قدلن صلاتن نبرو بزيكا قدام السمتن صادق عم تقل إيمانت مقبي كيبلعو أب هايك ستيفانوس صنحو أب كم استقاتن كله قدس ميكايل مسيو منزع بموساد نابسال ساي سماي أب صحهم أبود ما قدسان ملاقتي نبيان زقربو وداسين مزمورن تملكتو كابتو زفان دما كفل 24 كانت سماي يخون زبل دمسي مصم ناي ورق صنا حزم صادق عم تقل إيمانت مس 24 كانت سماي كعاتنو جمرو ويتانا أملاقنا مدحنا نسكوسوس دما باتي زي حسو قالو كم زمبال قال كيدان أتولم كمتي زفتقاني فتيكال لخو سم كالعل كبور غيريال لخو كله بطولتك زئمن سليخا كدحنيو زخركا زقبره أنا سماين مدرن كخبره يلو قال كيدان أتولم أبونا نزي سماياوي نابرا مستملكتو لبن بفقرنا نزي سماياوي أملاخهم تقاصيلو ليتن معالتن داويت مزمورن كالو صلاتاتنا مدقام دما تقو بز كمزي أب هايكي 10 عامتات مصنحو نام مدرك التقراي بممتا أبنا أرقاو دبر دامو مس أبا يحاني تراخبو أهون نعسر تقلت عامتات تقمتو تحنا 10 تقلت عامتات ناب كالوت ناي تقراي بوتاتات كقودو دما نت بقمز ورد ناي دبر دامو قوبا بقمد كوردو ومتجمرو ثلاثة الناس سيطان نتقمد قرص اللهم غيار دما شدشن هيتسقاكم في هابم تمس أمز نبرو من قصاتنا رأيوهم بزا أملاقهم زهابم كم في نابررو نابزلي بوتا بصحو سلاتي قدس قالو بيار أملاقنا زقبل استمسكنن يكون نلوم معانتي ناي صادق أم تقل إيمانوت تأمر أبزيك أخلنايو أبكت سالي دما تريف زلو كن قلت أينا مالتيو هاي حتى نشوعات عمل زاكل كي قارسو خمسة اللي زبل نقرأ له كل نقر بيعبير بس كانت صحيو وسبعت لك ذي عبير آمين ذي أمارن كريستوس أبونا زب السمايات أمين سلاتي قدس قالو سامي وزيار أملاخنا خبر استمسكنن يهون كبراين عين تكزير أبوتات كانت لأيكان مستير
حواد دياقونات أبوتات ديتات مناسيات تتانت سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ደቂ ማህበረትን ሲያደቅ ምድር አጋዚት ይሆን ዝማዓደናን ዝገሰጸናን ዘስተማረና ለእግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን። حراي كلاتنا نصلت نتس صلاه حلنا خنببلنا اي صلاه حلنا دبل صلاه كبصحلنا اي كلاتنا نصلت نتس صلاه حلنا زبل صلاه مسكانا قربلنا اي كلاتنا نصلت نتس زبا كريستيان صلاه حلنا كلكاتكم تسو نصلت كلاتنا نتس نصلت صلاه حلنا كبصحلنا اي كبري مسكانا بصحين فطاري كل عالم سلا كل ነገር املاخنا نغيتانا مدحان ኢየሱስ سلام نمحرتني هابنا هواني بسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك أمين بسم آب وولد منفس قدس حد أملاك لنا ملكا أيضا مثل الله نجمر أو مريم أدراش نقول مشات مسكانا نزخر سمك سلام سلام إبل آتي آب مأكل يدوم تنبري حاتيات أقلقالي خي كاب كواكب سمايكو أنت بزحن نسخي أدكاني خمون نسحابنا وقدس مريم نتنلب نبلتازمل لتصبا زخر سمك سلام سلام نبل وناي طببنيا سلم رقبي سخون كي كاب كل مهاب كبري صدكية عبي إمو تميت كي قتلنا أخلي طبب مقبنا ومريم نتمسالي دم ودخ سخوني متعامز قرم زخر سمك سلام نبل أنتي كام جمرتا مسرات هو سخونكي اتنحخي ملكعنيا بيز عالم كتكون زفترك እግዚአብሔር يخبر يمسكن سمون يمسكن او دنجل حتياتنيان بطفاتنيان حنا مفناين زي فلت لبخي لواهي مو أنتي لمدخي قريتات سخون يقرب لنا نسخد ما نخل حازننا تفلتي خمو نزعب لبنا زول حازن سنتاي كنقركي ومريم كام نبيات كن تصادقان كما زفكرو يبلين ومريم نعخي متقعي غير امهم قبري حاتي سلازخونه سناي قبري زي بالله كي يصنحسي قال تفكرد اني اودنجل مريم كاب زخدنا يو منقدن كاب زحدرنا يو بيتن ليتن معلتن محلاون اي تحداقين والنفسات التمقبي قرنت ميتن صلاتن سلازرسع بخدام مقبن دخنت اي ترئينا وقدس مريم ناب زخدنا يو كيدي ابز نبرنا نبريز تزاربنا اسمري مانا ايدكين أبل علينا أنبري نتصاررنا تصارري من كرام لما فتيم كزرزري وقدس تدنقل مريم نعقربي نخل صحتنا دما باي من الصحة صابين أكلاتنا ببحاد بسم سلاسي بارخي كمز كان ما يزبلين حتياتنيا بتصلت كما استوى على القبري أوكزيتني مريم نصار قانون بصدقهم حالوي أو دنقل مريم صلتنا من تقبلي كابل على سماين عي بركة رايا قدما كل الشعبانا نتساقي حافتنا يزي مدرزي حلافي إما صدق خنعانا كتمنا يقبعي أو مريم كبر عدام زخانكيم نعي أو قدس مريم نهينوك أخلر السنعي اتنطب بنياس كابن السناتي زفكراكيم حشاقنا كابوشت لبن حلون ينسألعكيم أما تمساق زما خران رأسي يزد حاني أو مريم مستمتقان أقلقلتي نعي أو مريم حبستي قربان التفريقرات نعي عالم سي نتذكرات طفواتي نتعب حمزة طالفة نبزح زقطرت عالم زفلت مستوى على المن كون يخون ومريم بران عورنعي أودنقل من شوهي وعين تسمو نعي انتحرقن انتنعقن اندتقوني حازنا يلبي مو نمن يكنقر أو مريم مساليك زي أسخون كأسات مركو زي كاتلك نعيم أو قدس نلمو بقزي بحارني قربا بللين فرادنا يسقانا ينفس ودخص لسقونهم كأو عدي نسخي انت محيرك النسماني زخونناني أو عدي عد نقوز خانكي نخل حتياتنا كدب سلسلنا لمنك اللهم مكرا سقان مكرا نفسم دما كوانا عرقي برهان معالتنا بزيت بطرطر كي تسلمسي او دنقل انا بدلنا جقونك اقل قال يقل منك اللهم ومحاريتنا زيتنا عدنا عرقي من بغل المحداق لماركي امو عدي زمتنا قوركنا حاستنا زاربكنا حزنك خيقنا خي فغرغنا اشتايا مثلا 7 8 النفس عزبالع بحفن مايدو ايكونن نابقنت يدم زعاته وقررته لنا فقرك حاو كوين معانتا يندد دنقلنا خسر صحا زي فلتيهم ومريم كل معالتي سناي قبر اللي مو زي ترفي مون سعاد ما قربات نتصنعني عاتم نتحت تورد نعت ديبن فقر دنقل مريم قليلا يمسلكم فقر مريم توكيلو سمان السوعتي عبد تحتي صلالو تازص للزماونا من زرانون دنقلي زخون
ቅዱስ ድንግል ማርያም ነቲ ብዙሕ ተኣምራትኪ ብዝእዝነይ ሰማዕኮ ብዒንተይ ሪእኮ ኣትን እግዚኣብሔር መጸጊዒት ዝኾንኪ ኣብዚ ዓለም ዘጸናንዕኒ ሲኢነ እሞ ከተናዝን ቅረብኒ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ብዙሕ ተኣምራትኪ ብኣምሳል ደመናን ግመን ኣብ ዓለም መለኦ ድንግል ማርያም ደብተራ ጳውሎስ ናይ ሃገር ሮሜ ብዘይንስሓ ከይመውት ዕድመ ወስኽኒ በቲ ሰሎሚኤ ዝሓዘለቶም ወድኺ ልመፀን ማርያም ኣብ ሓዘን ትናዝኒ ኣብ እርጋን ሓይሊ ጉብዝናይ ዝኾንኪ እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ጸናማ ማህፀን ከተፀውረ ኣብ ግዜ ጸሎትን ዕጣንን ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ክትናዝኒ ናብ ዝንዒ ድንግል ስምክን ሓጣነይ ጽድቕ ንዓያሸ ለብ ማእምርን ዝጎደሎ ኣገልጋሊ ክትመልኢ ማርያም ብዙሕ ሓዘነይ ክነገረኪ እሞ ከተጸናንዒ ድንግል ማርያም ድኽነት ስጋን ነፍስን ኣብ ልዕለይ ከይመጽሲ ዕንቁ ዝኾነ ስምኪ ካብ መዝገብ ክብሪ ኣትረይኩም ምርኣይ ገጽኪ ፈቱን ነፍሰይ እውን ንዓኺ ናቕፊቓ እሞ ድንግል ማርያም ናባይ ንዒ ማርያም ማእዛ ሃይማኖት ዝኾንኪ ኣብ ግዜ ፍዳን ደይንን እትስሕቢ እተድሕኒ ጻድቃን ዝረኸብኹን መንግስተ ሰማያት ማእዛ ፍቕርኺ ዝመልአን ከም ማእዛ ዕጣን ሽትተኒ ልበይ እውን ብወይኒ ፍቕርኺ ሰኸረ ቅድስት ማርያም መጸግዒ ድኹም ዝኾንኪ ቅዱሳን ኣቦታትና ንዓኺ መረፁ መድሃይቶም ፈረዩትን ጻድቕሲ ብግብሪ ክድሕን እሞ እቲ ከምዚ ከማይ ሓጥ ግና ናበይ ይምሎ ምህዳሙ ማርያም ምስቲ ጉርን ወድኺ ንዓለም ዝገዛእ ክናፍኪ ዘርጊሕኪ ንዒ ድንግል ማርያም ኪዳንኪ ኣብ ልበይ ተጻሒፉ ዓመታተይ ብዘይፍረን ተሓለፈ ኣሽዓት ክሳዕ ዝፈርስ ዕድመ ደኣ ወስኽኒ ድንግል ማርያም ንጸላእኽን ጸላእ ወድኽን ከም ዳታን ኣቤሮን ብምንቅጥቃጥ መብረቕ መለኮት ሰንጥቆ ድንግል ካብ ጽልእስ ናብ ገዳም ደኣምርሕኒ እቲ ሓሻስ ካብ ውሽጢ ልቢ ጸላእኪ እሞ እቲ ዘፍርሕ መልኣክ ከመት ብጎሮ ይሕነቆ ማርያም ኢድ ሰብ ዘይሰርሓ ድኳን ነታ ሓጸሓፊ እዝራ ኣብ በረኻ ዝረኣያ ገጽኪ ሰላም እብል ንፍቕራ ከዓ ብዘይ ዕረፍቲ ክነግርሲ እቲ ክብራ ካብ ድቃስተኪት ምንቅሓቃ ጸለኒ ድንግል እቲ ደላያይ መንግስተ ሰማያሲ ምእንታኺ ተጋደለየሲ ዕድመ ህይወተይ ጾሪቡ ጸልሚቱ እዩ ምጽማቱ እውን በጽሒ እሞ ኣነ በዳል ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ክነጽሲ ብማይ ንጽህናኺ ሓጢኣተይ ደምስሲ ከምቲ መጽሓፍቲ ዝመስከርዎ ነቲ ከም መልክዕ እግዚኣብሔር ዝመስል መልክዕኪ ሰላም እብል ድንግል ቀርኒ ቅብኣት ናይ ሳሙኤል እቶም ዘፍቅርኺ በረኻትኪ ይቀበሉ እቶም ጸልኦኺ ግና ቀልጢፎም ይጥፉ ቅድስት ማርያም ንኣብ መርዓቱ ምስጋና ንዓኺ ይኹን ድንግል ማርያም ንወልወላይቱ ምስጋና ንዓኺ ይኹን ድንግል ማርያም ንመንፈስ ቅዱስ ኣዳራሽ ምስጋና ንዓኺ ይኹን ወርቅን ብሩርን ሓላፊ እሞ ካብ ኩሉ ሃብቲ ዓለም ንኣኺ ይፈቱ ድንግል ማርያም ኣደይና ዓይነ ኣገልጋሊኺ ዘኣማንየሉ ኩሎም ደቂ ማሕበረሰብን ቤተሰቤን ካብ መከራ ስጋን ካብ መከራ ነፍስን ንዘለዓለም ዓለም ሓለዊ ግዝእትየ ማርያም ወላይተ ኣምላክ መዓልታዊ ሃለዋኺ ኣይፈለየኒ ክጓዓዝ ከለኹ ምሳይ ተጓዓዚ ኣብ ኩሉ ሕጂ ሓድረሉ ምሕደሪኺ ኣብ ውይኹን ክዛረብ ከለኹ ምሳይ ተዛረቢ ኣብ ዝወፈርኮን ምሳይ ውፈሪ መንገዲ ያቕንዕለይ ብኽፉእ ንቃወመኒ ጸላእ ዲያብሎስ ሓሳብ ልቢ በቲን ክሕልነ እሰውሪ ልሳን እሰሪ ናተይ ናይ ኣገልጋሊኺ ሓዘን ልበይ ብሓጎስ ለወጢ ፍስሓ ኣብሲርኪ ሓለዋይ ሓይሊ ሓይል ኣሜን ግዝእትየ ማርያም ዝተፈላለየ መከራን ፈተና ኣብ ልዕለይ ንውራድ ዝተዳለወት ጎደሎ ዕለት ብረድኤት መጺእኺ ካባይ ኣርሕቕያ እምበር ንሸላ ኣይትበልያ ስቕልኪ ኣይትመልከት እያ ኣብ ዝቖምኩሉ ቦታ ቆይምኪ ካብ ንዋ መሃቸታን ቅሕኒ ቅብኣ መንፈስ ቅዱስ ቅብእኒ መለኮት ጨውነት ነገረይ ኣነ ቅሪቡ ኩሉ ተፈታዊ ግበርኒ ቅድስት ማርያም በረከት ወድኺ ኣብ ልዕለያን ዝንቢ ንጻረርን ዝቃወመኒ ሓይሉ ኣድክሚ ኣብ ልዕለይ ንዝዝንቢ ጸላኢ ዲያብሎስ ክንፉ ብናይ መወድኺ መለኮታዊ ሓይሊ ስበርዩ ኣሜን ቅድስት ማርያም ናይ ኩላትና ሓበን ሓላዊትና ኢኹሞ ካብ መዓልቲ ወራሪ ካብ ለይቲ ሰባሪ ኣድሕንኒ ናይ ህይወት መሳገድ ድልደይ ኢኹሞ ካብ ዘሳሰቃ ሞት ኣድሕንኒ ቅድስት ማርያም ተኣምራታዊት ሓይሊ ምግባር ዝከኣለኪ ናይ ዓለም ንግስቲ ንስኺ ኢኹሞ ከጥፍኣኒ ዝህንጠ ጸላኢ ናብ ናይ ጥፋት ጸድፊ ደርቢዮ ተኻታቲሉ ሓሊ ከጥቅዓኒ ብዝደሊ ጸላኢ ከልጢፍኪ መጺእኺ ኣግስዮ ኣሜን ግዝእትየ ማርያም ናተይ ናይ ሓጢ ኣገልጋሊኺ ልመና ተቐቢልኪ ሰንከልከሊለ ከይወድቕ ደግፍኒ ጠለ ምሕረት ወድኺ ኣብ ልዕለይ ሓደሪ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ወድኺ ንሰማይ ጸሓፊ ካብ ኢድ ጸላኢ ከይወድቕ ሓልውኒ ኣሜን ግዝእትየ ማርያም ብቅድስናኺ ብንጽህናኺ ነፍሰይን ስጋይን ቀድሲ ብሓይሊ ካብ ዝፍዳፉ ተንኰለኛታት ጸላእተይን ካብ ዘይግዚኡ ካብ ዝመጽእ ድንገታዊ ሞት ሰውርኒ ኣሜን ግዝእትየ ማርያም ናይ ኩሉ ዓለም ሓበን ኢኹሞ ንስጋይ ከም ስምዒ ዘምክኽ ዋዓይ ጽጋኺ ስጋዊ ድልየት ኣድሕንኒ ንልበይ ዝርብሽ ናይ ዝዘበን ማዕበል ሓይሊ ጸሎትኪ ጸጥ ኣብልለይ ብደም ካብ ዝሰኸርቲ ልሳን ዓመፀኛ ሰብ ሰውርኒ
آمين. أو دنجل مريم أبلعلي حما وركاب زورين كاب كل كفو نجر بخنف من قدس ميكال قدس كبريلن كليل كي سورن مس كل سبع وفطور فرح عدنت هابني كيمتكو كاللغ مجدين السحامر حني كاب زخدكو كاب زوعلكو بسلام سنينا بيتي ملسني كاب زعلم نسأل عني زقامني كابكم منفسك نقلكي دربيون ودك حتياتي يقرق للي لمن اللي آمين أوغزت يا مريم كبرخن زناخن كتقزارب سقل منيو مغنياتو غزيار مريض كسلا سكونه أو دنجل مريم ملائكتين يا مسكنو خشر بين سرافيل اللي مسكنو السماء مزن فترة محضر ملكوت كونكي خما مسكانا يقبعكي أوغزت يا مريم كاب كل فترة تعزي خبركي خما بسايم مدري عاد تعتك زيار كما خز خبر يلا نمون كبرك العلنا بلاكي أو دنجل مريم محضر ملكوت معات ليتنا خزاي ذكر الأوان يلن أو محضر ملكوت نستمسكنا كبرك نجار مزراب سقل كما يزبال لسانيو أو برهان صحاي عريام سلا قدسنا سمع زقل كما يزبال أزنيو أو جزئت يا مريم ناي كل عالم هزبين خبرك نعلنا بكما يزبال مسكانا كمسكن يقل انتو كان جن مسكانا خي زنا لنا تزاريب كاي ودان سلاز كان دما كم قدس جبريل سلامتا بغزيار مسكانا مغوس رخيبك يخما او دنجل مريم ጸጋን ክብርን ዝተመላእኪ ደስ ይበልኪ ናበልና ነመስግንኪ ኦ ግዝእትየም ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ክብርክን ዝናክን ዓቢ ከም ዝኾነ መጠን ብሰብ መላእክቲ ዝተፈተኺ ብስላሴ ከም ዝተጎናጸፍኪ እሞ በተንኮልን በከፋአትን መንቀኘትን ንጻረር ንሰብ ልብ ሃብዮ ወላዲተ አምላክ ንጉሆ ክትስእ ከለኹ ንእግዚአብሔር ንዓክን ኦ ግዝእትየ ማርያም ብጸሎት ንኸመስግን ዘነቓቅሕ መንፈስ ሕልና ኣሕድር እለይ ፈታዊ ስራሕን ፈታዊ ሓውን ግበርኒ ሰራሕኮ ባርክለይ ናይ ዕለት ምግቢ ናይ ዓመት ልብሲ ሃብኒ ሓጢአተይ ሕፀበለይ ካብ ሽግር ጸባ ሰውርኒ ኦ ግዝእትየ ድንግል ማርያም ንጸሎት ኢደይ ብዝርጋሕኮ ግዜ ምእንታይ ንምጽላይ ቅዱሳን ኣዳብኪ ንጹሃት ኣጻብዕትኪ ናወዲ ክዘርግሕለይ ንዝኸበደ ሽንቀተይን መከራይን ሽግረይን ንምቅላል ኣብ ጥቃይ ተረኺብኪ ኣረጋግእኒ ምክንያቱ ኣነ ብናተይ ድኻም ሰናይ ግብሪ ትሩፋት ዘጸናንዕ ሓይሊ ስለ ዘይብለይ ኦ ግዝእትየ ድንግል ማርያም ብኽቡር ቃል ኪዳንኪ ንዓይኒ ሓጢአተኛ ካብ መከራ ስጋን ካብ መከራን ዝሰውርኒ ንኩሎም ደቂ ማሕበር ዝሓልው እዮም ካብ ፍቅሪ ወድኺ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕረታን ምሕረትን ለምንልና ዘላለም ዓለም ኣሜን። ኦ ግዝእትየ ማርያም እመብርሃን ወላዲተ አምላክ በዚ ዓለም ዝሓቀኛ ዓርኪ ወገን ከም ዘይብለይ ትፈልጢ ኢኺ ኣደይ ተስፋይ እምባይ መጸጊዒተይ መድሓኒተይ ክብረተይ ንስኺ ኢኺ እሞ ጸጋኽን ሰላምታኽን ረድኤትክን ኣብ ልዕለይ ከም ማይ ክረምቲ ኣዝንብለይ ብፍልጠት ኮነ ብዘይፍልጠት ካብ ስራሕኮ ሕልፍ ሓጢአትን ካብ ንወለደይ ምብዳል ካብ ንወገነይ ምግፋዕ ብኽቡር ቃል ኪዳን ክሕፀብኒ ንጹህ ግበርኒ ተዛሪበከ እምን ብዘይክእለሉ ግዜ ንስኺ ልሳን ኮነኒ ኦ ድንግል ማርያም ናይ አብርሃም እንግዶት ናይ ይስሐቅ መዓዛ ናይ ያዕቆብ መሳል ኩሉ ዓለም ንዓይ ምድረ በዳ ዝኮይኑኒ እንተ ወረድኩ እንተ ደየብኩ እንትርፊ ድኻምን ትዕዝብትን ክኾነለይ ኣይከኣለን እሞ ካብ ወድኺ ብዝተዋሃበኒ ክቡር ቃል ኪዳንኪ ካብ ወድኺ ብዝተዋሃበ ክቡር ቃል ኪዳንኪ ጉድለተይ መሊእኪ ካብ ውድቀት ካብ ውርደት ኣድሕንእኒ ንቤተሰበይን ንወገነይን ንሃይማኖተይን ንኩሎም ደቂ ማሕበር ትንሳኤን ንሃገረይን ንምሉእ ህዝቢ ዓለምን ብምሉእ ጠቃሚ ጌርኪ ቅረጽኒ ኦ ግዝእትየ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸጋ ረድኤትኪ ብመዓልትን ብለይትን ብንጉሆን ምሸትን ኣብ ምእታውናን ኣብ ምውፃናን ኣብ ምውፋርናን ምስ ኩላትና ደቂ ማሕበረ ትንሳኤ ኩኒ ለምን ኩሉ ግዜን ንውሉድ ወለዶ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ማርያም አምላክ ይማረና ተሳሊ አምላክ ሳለን ነው ዳን ያለም ክርስቶስ አምላክና ተወራን ተቀደሰን ለተሰደረ ተወራን ተቀደሰን ማለት ግብረና ወላዲተ አምላክ በጸጋን በረድኤትን ይደግፈና ናይ ወላዲተ አምላክ መብርሃን ጸሎትን ረድኤትን አማላጅነትን ተአምን ፍቅርን ጽላልን ዕቁባና ይፈለየና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ መሪያኑ በረከቶምን ረድኤቶምን ያድረልና እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕል ልቦናን ተነሳሐይ አይምሮን መስዋዕል አይምሮ ተነሳሐ ልቦና ያድለና ፍቅርን ይወርደልና ለሐመም ይፈውሰልና ዝመቱ ገነት መንግስተ ሰማያት ይንብረልና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ድለታትና ይስምረልና ነፍሰ ገብሩ ማርያም ወለተ ማርያም ወልደ እስራም ወልደ እሰይ ጸጋ ዘአብ
መድኃኒዕ ጊዜ ገብረ ኢየሱስ ሐረገ ወይኒ ወለተ ሕይወት ክብረ አብ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚአብሔር አምላክና ስሙን ጸዋና ያምን ዘይጸዋና ያምን በሐባሪ መሐረልና ገነት መንግስተ ሰማያት አሮፋ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ይንብረልና ሕማነ ስጋን ሕማነ ነፍስን ይፈውሰልና ተባረከን ተቀደሰን ለይቲ ይግበረልና ወላዲተ አምላክ መብርሃን ካብ ስደታ በረኸት ተሕድረልና ኣብ ኩሉ ንፈረማ ሰውረና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባእ ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ይስአል ወጸልይ በእንቲአነ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ይፍታሕ ወይስረይ ያንጽሕ ወይድኅ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ ከሳቴ ብርሃን ስልጣን በዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አንትሙ አበዊነ ካህናት ወአበዊነ ዲያቆናት እድ ወአንስት አዕርጉ ሕፃናት እቤራት ወጓለማውታ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወተወፈዩ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይረስየኒ ይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 زعلف محرنا زمزي حلونا المنجس أملاك دلوات يورنا كودما بنت جزتنا مريم محرنا كريستوس نبل عشر توكل تجزية بنت جزتنا مريم محرنا كريستوس 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 እግዚእ ወአምላኬ ወመድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወተወፈዩ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት ይፍቴ በረከተ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይትር በላዕሌከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ልዑል ይቀድስ እግዚአብሔር ይባርኩም ገጹ ይብርሃልኩም ኃጢአትኩም ይደገልኩም እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት አሜን። ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም ሰላም አለ ኃይሉ ሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ፀሐይን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም አሜን አሜን። ክብር ያብሩ ሰላም ያረፈበና ተመስገን ፈጣሪ አሜን። በሉ ብሩክ ለይቲ ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር መስኩልና ይሁን አሜን አሜን። ሰላም አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ሰማይ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን አለ ኃይሉ ዘጀመረና አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ይብጽሐየ ክብር ምስጋና አብዘ ዘለና ኣብ በረከት ናይ ወልደ ፍቅሪ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕል ቅዱሳን ሐዋርያት ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ከም ዝወረደ ኣብ ልዕል ኩልና ደቂ ማሕበረ ትንሣኤ ድማ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ከምቲ ሰላም ዘውዓለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም ዘሎ ለይትን ምሸትን ካሕድረና ድማ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ናይ ጽባሕ ንጎስ ሰባት ይበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩላትና ንተስእ ዕለት 20 21 22 23 24 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። መበል 25 በዓለ ደብረ ምጥማቕ ጽባሕ ንግሆ እዩ። መበል 25 በዓለ ደብረ ጥማቕ ጽባሕ ንግሆ ይኾን ኣሎ። እዚ ለምሸት ተማሃርናይ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩልካትኩም ሸር ግበርዎ ኢኹም። እዚ ኣብፅሓናዮ ጸሎተ መልክዕ ደምን ጸሎተ ሕልናን ኩላትና እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሸር ክንገብሮ ይግባአና ደቂ ማሕበር ትንሣኤ። ስለዚ መበል 50 መዓልትና ጽባሕ ይኾን ኣሎ ደብረ ምጥማቕ ማለት እዩ። ኩላትና ንጎ ክንነቅሕ ክንባራበር ዕለት 15 ጉንበት እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቃድ ይኹን። ክብራ ንህዝበ ክርስቲያን ተቋፂርኩም ኣይበለና መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ኩላትና ንንቃሕ ኩላትና ንተስ ኩላ ንበራበር። እዚ 5 መዓልቲ ልክዕ ከም 21 ኣደይ ማርያም ልክዕ ከም መዲና ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ልክዕ ከም ባእታ ማርያም ልክዕ ከም ባሕቲ ከም ልዳታ ማርያም እዩ ዝሕሰብ። ስለዚ ከዓ ዝንቱ ስርዓት ክሰምዑ ጸኒዕኹም ዝንቱ ስርዓት ዝብል ተኣምረ ማርያም ክንሰምዕ ቀኒና ዘለና ማለት እዩ። 5 መዓልቲ ዝንቱ ስርዓት ዘወፃ መንበረ ማርቆስ ተኣምርያ ለቅስተ ማርያም እንዳተባሃለ 5 መዓልቲ ክንሰምዕ ቀኒና ዘለና
በዓላት ዓመታዊ በዓላት ክቡር በዓል ማይ ጨሎት ንሕፀበሉ ብነፍስን ብስጋን ንቅደሰሉ ንባረኸሉ ሰሙን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓ። ደቂ ማሕበር ሰአ ኣብ ጸሎትኩም ዘኮርና ድሓንደሩ ጥዑም ለይቲ ሰላም ለይቲ ግበረልና። ጥዑም ለይቲ ሰላም 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 ሰላም